Loko-loko tumunod na agad. Oh, lumundag yung kasama niyo. Uy, si Dags, wani una! Dad, you want me to go first? Sakit na, nakabuka yung kamay. Dapat nakagano. Dapat nakaano. Diretso lang. Sakit. Pwede ba unang ulo, kuya? Ah, sorry, basta kaya. Ay, nakabuday. Flip. Dagan dyan, then ang lock. Dagan ba? Dito? Yun, sa ginakabitan mo na kamay. Dito? Oo. Walang biro. Malalim ba to? Saan? Tapos, buhay. Saan? Ah, oo. Go! School of fish. There, oh. You can see. Pagpasa! Woo! Come on! Air Park! American parehas with you. Chicken shit. Yeah. Just think of the... Go! Go! Wow, sakit niyan.